Bonsoir à tous. Il y a vite des défis qui affrontent notre Église, surtout l'Église copte et beaucoup des églises dans le monde. Dans ces nouveaux épisodes, on va parler de l'apologétique. D'abord, je présente le sujet en français, puis je l'explique en arabe. Le premier sujet qu'on va présenter aujourd'hui, c'est la souffrance. Que dit la Bible de la souffrance? La question de la souffrance est certainement le principal défi posé aux chrétiens des temps modernes. Comment un Dieu d'amour peut-il permettre la souffrance dans le monde qu'il a créé? Pour ceux qui ont beaucoup souffert eux-mêmes, il s'agit d'un sujet touchant au cœur de la personne et du siège de ses émotions. Bien plus qu'une question philosophique, que dit la Bible pour ce sujet? Nous donne-t-elle des exemples de souffrance et des moyens d'y faire face? Le réalisme de la Bible au sujet de la souffrance est frappant. D'abord, tout un livre est consacré à la question. Au travers de l'histoire d'un homme appelé Job, la première scène de ce livre, qui se déroule au ciel, permet au lecteur de comprendre pourquoi Job souffre. Parce que Dieu est en contestation avec Satan, ce que Job et ses amis n'ont jamais su à notre connaissance. Il n'y a donc rien de surprenant à ce qu'ils peinent à expliquer la souffrance de Job à partir de leur ignorance, jusqu'à ce que Job finisse par se confier en la seule fidélité de Dieu et en l'espoir de sa rédemption. Ni Job, ni ses amis ne comprenaient pourquoi il souffrait à la fin du livre. Quand le Seigneur répond à Job, celui-ci garde le silence, un silence qui ne minimise en rien la terrible douleur et les pertes qu'il a endurées avec tant de patience, mais souligne plutôt l'importance de la confiance en les desseins de Dieu au milieu de la souffrance. Même quand nous ne comprenons pas la souffrance, comme toute expérience humaine, est dirigée par la sagesse souveraine de Dieu. Au final, nous découvrons que nous ne saurons peut-être jamais pourquoi, mais que nous devons garder confiance en la souveraineté de Dieu. Voici la véritable réponse à la souffrance. Un autre exemple de souffrance dans la Bible est l'histoire de Joseph. Dans la Genèse, Joseph a été vendu en esclavage par ses propres frères. En Égypte, il a été injustement condamné et jeté en prison. Après la souffrance qu'il a endurée, Joseph, par la grâce et la puissance de Dieu, a été promu gouverneur d'Égypte, deuxième homme du royaume après le pharaon. Et son poste lui a permis en temps de famine de faire des provisions pour les nations du monde, y compris pour sa propre famille et pour ses frères qu'il avait vendus. En esclavage, le message de cette histoire est résumé dans les paroles de Joseph à ses frères, en Genèse 50. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux, désormais
N'ayez donc plus peur, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. Il est écrit à Romains, l'épître de Saint Paul, chapitre 8, contient des paroles de réconfort pour ceux qui souffrent et sont éprouvés. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Dieu, dans sa providence, fit en sorte que tout ce qui nous arrive, même la souffrance, la tentation et le péché, concourent à notre bien temporaire et éternel. Le psalmiste David aussi a beaucoup souffert, comme l'expriment plusieurs de ses poèmes dans le livre des psaumes. Au psaume 22, il exprime son angoisse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je ne trouve pas de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confient en toi et tu les délivrais. Il craint à toi et il était sauvé. Il se confie en toi et il n'était pas déçu. Mais moi, je suis un ver et non un homme. La honte de l'humanité, celui qui le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Il ricane, il hoche la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. David ne comprenait toujours pas pourquoi Dieu, le Saint, assis sur son trône au milieu des louanges d'Israël, n'intervenait pas pour mettre fin à sa souffrance et à sa douleur. Dieu vit au ciel, où tout est bon, où il n'y a ni larmes, ni crainte, ni faim, ni haine. Alors que sait-il de la souffrance des hommes? David poursuit des chiens m'environ une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort mon habit. Dieu lui a-t-il jamais répondu? Oui, plusieurs siècles après, David a obtenu sa réponse. Quand un de ses descendants, appelé Jésus, a été mis à mort sur le mont du Calvaire, sur la croix, il a subi la souffrance et la honte de son ancêtre. Ses mains et ses pieds ont été percés, ses vêtements partagés par ses ennemis. On l'a regardé en se moquant de lui. Il a même répété les premières paroles de ses psaumes. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? S'identifiant ainsi à la souffrance de David. Christ, le Fils éternel de Dieu, en qui demeure la plénitude de la divinité, a vécu sur terre en tant qu'être humain et a subi la faim, la soif, la tentation, la honte, la persécution, la nudité, l'huile, la trahison, la moquerie, l'injustice et la mort. Il est donc en position de remplir l'aspiration de Job. Il n'y a pas entre nous de médiateur qui pose sa main sur nous deux, qu'il retire son bâton de dessus moi, que ces terreurs ne me tourmentent plus, alors je parlerai sans avoir peur de lui. Mais ce n'est pas ici le cas et je reste seul avec moi-même. Le théisme chrétien
et en fait la seule vision du monde dans laquelle le mal et la souffrance ont un sens. Les chrétiens servent un Dieu qui a vécu sur cette terre et subi la souffrance. La tentation, le dépouillement, la torture, la faim, la soif, la persécution et même la mort. La croix de Christ peut être considérée comme la manifestation ultime de la justice de Dieu. Le chrétien à qui on demande si Dieu se soucie du mal et de la souffrance peut montrer à la croix en guise de réponse. Christ a été rejeté par Dieu au point de s'exclamer « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a subi la même souffrance que de nombreuses personnes aujourd'hui, qui se sentent privées de l'amour et de la faveur de Dieu. On va expliquer maintenant ce sujet en arabe et on présente ce sujet. الكتاب المقدس اتكلم عن موضوع وهو في غاية الأهمية، هو موضوع الألم. من بين كل المشاكل اللي هي بتمثل تحدي للمسيحية في الزمن المعاصر اللي احنا فيه، ربما تكون مشكلة الألم هي أكثرها صعوبة في تفسيرها. كيف يمكن لإله محب أن يسمح باستمرار الألم في العالم اللي خلقه؟ بالنسبة للي اجتازوا آلام كبيرة، المشكلة دي بتفوق كونها مشكلة فلسفية، بل هي مشكلة شخصية ونفسية عميقة جدا. ازاي يتعامل الكتاب المقدس مع المشكلة دي؟ هل بيقدم الكتاب المقدس أي أمثلة عن الألم وبعض الدلائل على كيفية التعامل مع هذه المشكلة؟ في الواقع الكتاب المقدس اتكلم بطريقة مدهشة في تعامله مع مشكلة احتمال الألم. أول حاجة بيخصص الكتاب المقدس سفر كامل للتعامل مع المشكلة دي. السفر ده بيتحدث عن راجل كان اسمه أيوب، بيبدأ بمشهد في السماء بيتقدم للقارئ خلفية لآلام أيوب ومعاناته. بيعاني أيوب لأن الله تنازع مع الشيطان، وعلى قدر معرفتنا لم يعلم أيوب أو أي من أصدقائه هذا الأمر. ده مش مدهش إن جميعهم بيصارعوا لتفسير معاناة أيوب من منطلق جهلهم، حتى إن أيوب بيوصل إلى إن راحته في الآخر ليست في شيء سوى إن هو يكون أمين لله والرجاء في اللي فداه. ما فهمش أيوب أو أي حد من أصدقائه في الوقت دوت إيه سبب معاناته. في الواقع لما جه أيوب يواجه ربنا أخيرا، فجه أيوب يصمت، وصمت أيوب ده ما بيقللش من أي شكل من أعماق الألم والخسارة اللي تحملها بصبر، بل إنه بيأكد على أهمية الثقة في خطة الله وسط الألم. طب احنا عايزين نعرف ايه الخطة دي. الألم زيه زي الخبرات الإنسانية الأخرى، ده بيخضع لحكمة ربنا في النهاية. بنتعلم إننا ما نعرفش السبب المحدد للألم، ولكن بنثق في إلهنا. الحل الحقيقي للألم هو الثقة. لو بصينا على الألم ومثال آخر في الكتاب المقدس، هنلاقي قصة يوسف في سفر التكوين. لما باعوه إخواته
عبد، وفي مصر تمت إدانته بناء على تهمة كاذبة واترمى في السجن. ونتيجة لمعاناة يوسف واحتماله الألم بنعمة ربنا وقوته تمت ترقيته عشان يصبح الرجل التاني في مصر بعد فرعون نفسه. فجأة لقى نفسه في منصب ومهمته ان هو يدبر احتياج العالم في وقت المجاعة، بما في ذلك العيلة بتاعته واخواته اللي باعوه عبدا. الرسالة اللي بتقدم في القصة دي تتلخص في خطاب يوسف لاخواته في سفر التكوين إصحاح 50. بيقول ايه؟ انتم قصدتم لي شرا، اما الله فقصد بي خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا. فالآن لا تخافوا، أنا أعوكم وأولادكم. في رسالة روميا إصحاح 8 دي كلمات تعزية اللي بيمروا بأوقات صعبة وشدة الألم. بيقول كده في الآية: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده في تدبير الله لحياته، فإنه يخطط كل أحداث حياته حتى الألم والتجربة والخطية ليحقق فائدتنا الزمنية والأبدية. داوود النبي احتمل في المزامير آلام كتيرة في زمنه، وكل ده انعكس في المزامير اللي كتبها واللي تم تجميعها كلها في السفر دوت. عشان كده نيجي نلاقي في مزمور 22 بيقول: إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي، عن كلام زفيري. إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. عليك اتكل أبائنا، اتكلوا فنجيتهم، إليك صرخوا فنجوا. عليك اتكلوا فلم يغزوا، أما أنا فدودة لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب. كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفترون الشفاه ويخصبون الرأس قائلين: اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لأنه سر به. بيظل الأمر هنا لغز بالنسبة لداود. ليه يا رب ما تدخلتش وتنهي معاناته وألمه؟ هو شايف ربنا جالس على العرش وهو القدوس موضع تسبيح إسرائيل. ربنا عايش في السماء حيث كل الأمور كلها صالحة، مفيش بكاء ولا خوف ولا جوع ولا كراهية. طب إيه اللي يعرفه ربنا على اللي بيعانيه البشر؟ هنا داود بيستمر في الشكوى بتاعته وبيقول: لأنه قد أحاطت بي كلاب جماعة بين الأشرار واكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي، أحصيها كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون في، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. زي ما قال في المزمور 22. طب هنا ربنا جاوب على داود؟ أيوة جاوب عليه بعد عدة قرون. تلقى داود الإجابة إمتى؟ بعد 1000 سنة تقريبا. تم قتل واحد من نسل داود اسمه يسوع المسيح على جبل الجلجثة. احتمل المسيح على الصليب الألم والعار بدلا عن أبائه. ثقبت يداه ورجلاه، وتم توزيع ثيابه بين أعدائه، ونظروا للمسيح وتفرسوا فيه. في الواقع لقد تقوى المسيح بنفس الكلمات:
تفوه المسيح بنفس الكلمات وقال إيه؟ إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وبهذا ربط نفسه بمعاناة داود، إن المسيح ابن الله الأزلي بيسكن في كل ملء الله، عاش على الأرض كإنسان واحتمل الجوع والعطش والتجربة والعار والاضطهاد والعري والحزن والخيانة والهزء والظلم والموت. عشان كده فهو قادر إنه يجيب على سؤال أيوب في أيوب 9 بيقول: ليس بيننا مصالح، يضع يده علي كليا ليرفع عني عصاء ولا يبتغيني رعبا، إذ أتكلم ولا أخاف لأني لست هكذا عند نفسي. عشان كده الديانة المسيحية في الواقع هي الرؤية الكونية الوحيدة اللي تستطيع أنها تقدم تفسير ثابت لمشكلة الشر والألم. يخدم المسيحيين إله عاش على هذه الأرض وتحمل الألم والتجربة والحزن والتعذيب والجوع والعطش والاضطهاد، بل وحتى الإعدام. صليب المسيح يمكن أنه يعتبر أقصى إظهار لعدل الله. لما بيواجه المسيح السؤال عن مقدار اهتمام ربنا بمشكلة الشر والمعاناة، يمكنه أنه يشير إلى الصليب ويقول: هذا المقدار لقد اختبر المسيح رفض الله له قائلا: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ عشان كده هو اختبر نفس آلام الكثيرين اليوم، واللي هما بيشعروا بالانفصال عن رضا الله ومحبته. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.